ধন্যবাদ মাননীয় রাজ্য সভাপতি ডক্টর সুকান্ত মজুমদার মহাশয়কে। এরপরে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি বিধানসভার বিরোধী দলনেতা সম্মানীয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়কে। भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। हिंदू जदि बाँचते चाओ, हिंदू जदि बाँचते चाओ, हिंदू जदि बाँचते चाओ। समवेत भारतीय जनता पार्टीर राष्ट्रवादी देवतुल्य कार्यकर्ता बृंद, बयस्कदेर प्रणाम, मायेदेर श्रद्धा, सतीर्थ अनुजदेर शुभेच्छा अभिनंदन भालोबासा एवं जोहार जानाई। आमरा सुनते एसेछि आमादेर यशस्वी नेता जिनि विश्वेर सर्वबृहत् नेता नरेंद्र मोदीजीर विश्वस्त सहयोगी हिसाबे ऑपरेशन सिंदूर जा भारतीय सेना जवानदेर एक बड़ साफल्य, तार अन्यतम कृतित्वेर कारिगरदेर मध्य अन्यतम मोदीजीर नेतृत्वे आमादेर सकलेर नेता भारत सरकारेर स्वराष्ट्र और समवाय दफ्तरेर मंत्री, जार हाथ धरे 2020 सालेर 19 डिसेम्बर विप्लवेर माटी मेदिनीपुरे आमी पताका नियेछिलाम, सेई अमित शाह जी के आमी आमार कोटी कोटी प्रणाम जानाई। आमादेर राज्येर सभापति, तरुण सभापति एवं भारत सरकारेर मंत्री सांसद डॉक्टर सुकाন্ত मजुमदार, सर्वभारतीय नेतृत्व सुनील बंसल जी, मंगल पांडे जी, अमित मालविया जी एवं सम्मानित मंच। आमरा प्रत्येक दिन बोली, एक बार नय 3 बार बोली, आज के आमरा अमित शाह जीर भाषण सुनबो। ताई आमी एकदम कथा बाड़ाते चाई ना, आमी अमित शाह जी के 3टे सम्प्रति तार अवदानेर जन्य कृतज्ञता ज्ञापन करते चाई। पहलगाम में जो हादसा हुआ उसमें बंगाल की 3 बंगाली को एक खूंखार आतंकवादी ने हत्या किया, निर्मम हत्या किया। बिटान अधिकारी का वाइफ सीएए में अप्लाई किया, तुरंत उनका पास जानकारी मिला और बिटान अधिकारी का स्त्री का पास सीएए का सिटीजनशिप सर्टिफिकेट अमित शाह जी दे दिया। सेकेंड, हमारी हुगली का रिसड़ा बीएसएफ का जवान पीके साहू पाकिस्तानी ने बंधक बनाया था। अमित शाह जी मोदी जी का आदेश में उनको सही सलामत अपने घर वापस कर दिया। अमित शाह जी हमारी कोच बिहार का फार्मर राजवंशी समाज का उकील बर्मन को बांग्लादेश ने बंधक बनाया था। हमारी गृह मंत्री बीएसएफ को देकर उनको सही सलामत कोच बिहार में वापस कर दिया। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं ऑन बिहाफ ऑफ वेस्ट बंगाल पीपल। मेरा ज्यादा আর কিছু বলবো না। ধুলিয়ান শামসেরগঞ্জ কয়েক ঘন্টার মধ্যে বিএসএফ সিআরপিএফ নামিয়ে ঠান্ডা যিনি করেছেন তার নাম অমিত শাহ জি। তিনি বাংলাকেও এই অত্যাচারের হাত থেকে মুক্ত করবেন। আমি শুধু জানতে চাইবো মোথাবাড়ির বদলা হবে না? হবে তো? ধুলিয়ানের বদলা হবে? শামসেরগঞ্জের বদলা হবে? হরগোবিন্দ দাসের হত্যার বদলা হবে?
চন্দন দাসের হত্যা বদলা হবে, বিটান অধিকারীর হত্যার বদলা হবে, সমীর গুহর হত্যার বদলা হবে, মনীষ মিশরের হত্যার বদলা হবে, হিন্দুদের উপর অত্যাচারের বদলা হবে। হবে তো হবে। বাই বাই করতে হবে হীরক রানীকে। হীরক রানী, হীরক রানী, হীরক রানী, হীরক রানী, হীরক রানী, চোরেদের রানী, চোরেদের রানী, চোরেদের রানী, চোরেদের রানী। জয় জয় শ্রী রাম। ভারত মাতা কি জয়। ধন্যবাদ মাননীয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়কে, বিরোধী দলনেতা পশ্চিমবাংলা বিধানসভার, যার ভাষণ শোনার জন্য আমরা গত কয়েকদিন থেকেই প্রস্তুত হয়ে কেউ রাতে বেরিয়েছি, কেউ ভোরবেলা বেরিয়েছি এবং বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের থেকে আমরা আজকে এই নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে উপস্থিত হয়েছি যে যশস্বী গৃহমন্ত্রী, আমাদের সকলের এই অভিভাবক মাননীয় অমিত ভাই শাহ, যাকে শোনার জন্য আমরা বসেছি, তাকে আমি অনুরোধ করব